أما وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلمة كيف نفو نوي أستاذ السنكاري كفوكا جيجالا كلوسونا تلدل لك أمي أسرة إن شاء الله. لك نسرة كجيجالا. آمين. كما يرتب لك الجوامنا جمو كاميندو إندو فنكا بو أكونكورو وفن بو بغا فناتي ماشي ودي أوي أو منو ببامانغام أو منو ببامانغام فو وفن بو بغا دي أوي أنيلندو أمبل موفي كواتري تورو لا كوسبه إن شاء الله ni kalobi ni kasi akunche wakati okoboloke nyonka wala sa warida min dantigela no fola wala sa obese ka soro chugamne makile yere bese ki jo alaire Allahu akbar makile bese ki jonna makile bese ki jola bese kile bese kana dron ka sambela jelen tasaraire Allahu akbar makile bese koke makile bese koke wala fɛn fana b'o kɛli nɔgɔya o de ye limaniya ye adamaden ni limaniya b'i dusukun na ni dala ala la i bɛ da fana ala ka layirukanw na ni maa ni dala ala la i bɛ da ala fana ka layirukanw na ala ye layirukan min fɔ ɲumankɛlaw ye sara min fɔlɔ o ye kunkɔrɔta min fɔlɔ o ye duniya hɛrɛ min fɔlɔ ye kiyama hɛrɛ min fɔlɔ ye ni dalen don o la i fana bɛ ɲuman kɛ i fana bɛ ɲuman kɛ komi a fɔla cogoya min na drama kelimando ba kelimancha madura na fola ko sarakati kadi anga ninke dinai do bi nya do na volotigo de la Allah bebe dina deme iseko damaira la kalangela ba deme na ka kalen ka kuma ka fo mawye wartigi fana ba deme na ka wari me wartigi bela jelen bi take iseko damaira de la ala ke emigen na volo batigi ibita ke ikan nafolo batiya hake damaira la sebere fana te eni ifana bi take ise damaira la doko sona en qur'an fle ala kumana ala yasranya bago jogoka aye minvo o jogola ako alladhina yunfikuna fi sarra'i wadh-dharra'i wal-kadhimina al-ghayza wal-'afina 'anil nas ako ala yasranya bagawe mawe ojoye jumanyi yunfikuna fi sarra obena fakatu bolike noya wati twanamne noya besebe nanfulu be kene ya ubi noya wati mashallah obena fakatu bolike ka ben noya wati ma wadorra bale ya wati fana obena fakatu bolike ala kasra kadam bale ya wati fana ma wala ba fla bela jelen ke ba fla bela jelen ke noya boyo tumanamne obe jina deme noya hakela tumanamne obe gbele la fana naam obe jina fana deme o hakela Allah o de nyilin do am fede o do ko sallallahu alaihi wasallam kawatila ni rasul tunga mawele kaina ni deme bela jelen be nani sey go do be boro fanyola kanani ayi naam do be nani mudo kelenye do be nani bolo nya kelen yare o de o se de o subhanallah be be nani sey do be jakuru la o te soro ni flash la atina ni chamaye atina ni chiniye ma be ka maw critique ni min na chama be abisi do ani tata ala koy ni ira baganti ni be fe ka ira mo la de ni tata ala koy ni min na ni fijini a ere fala mo mago be ta fijini nawa me munge alera manana foyi amba foyi oye munafiku jogo ala kan kishika bo oma amin ya rabbi munafiku betene ala rasul ala rayo o jogo la kali qur'ana kono ni chogadila alladhina yalmiduna mutawwi'ina fi salakat walladhina la yajiduna illa juhudahum wallahi minhum ba chamambo obe dofo uma min fitini fana obe dofo o mama shima kishika bo oma Allah maulu ira jumange foi critique dron wala anyile ndo ambal mo fanga krito ni rola ko sebe ni debe fola tuma o tuma ambela jenenga seko damira ke oni sabola ka bele min tobulu ibo de ke kabo wala korode ika jumange kada iseko damira ma ni nyuma fola wati esemi
iko kede o so abanga bamananga na oni sabola ka bele ni tubolo e wode ke ka bo wala ni ko isro ki to la ala yamina ifana ba ke kadda uma wala manyi na mbal mo foko ya krito ni na kusebe ambela jelen kaddoke inshallah anga dala kafo ame fenfenge kadina sabatini oye kadina jenzeni oye amba sarasoro Allah subhanahu wa ta'ala yorola inshallah wala nyine no bela jelen fe anga doke ala kan no nini o bela amin ya rabbal alamin amina do anga wala da kono wala sa udon ganda sira la didi kan chamama en chamamvo amina kunche ni la didi kan sabaye la didi kan saba amina kunche ni oyi na wala didi kan saba folo jumayi odi al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hijide minata hiji kero ini ma chama de bena kenyan fe do be o kala lente do yere be o kala lendo o yina lendo do yere fana be cheni yewlu tabiyai ola ni no o jakuru be nyanfe e joro ka anga ke munyi o de ka mau nyamariya numanka jalila imami me fe ka fendo keli kai abe fe ki ban o kelima katigala mo nyamariya karsa ninke ni ne kainde na kama nyamariya manka kelila kama fana gben ka bo juma kelima na ni juma kelabe abe fem kela o dagalente ikalla di karsa ni dabla on nana dromi kafar ni yorode la on nana de kamando alala jogo mimbe elata yemin keli gani yasiri ni maide ni dabla iki balma ikalla di عليه الله سبحانه وتعالى يروف وقرآن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة كما مولي كلمات الدين ما كودوي أني وجلو تشوغو نيوماني ولا كما مولي ني كودوي كولي ني وجلو تشوغو نيوماني ني مي بفك سيليكو مبلا أفكرسا أننا على كودي كامايا يقولي كي تسري على كولا ما دامي سيلا ni mi be feki banko doma ni aka herebe odela no de kelikai ika encourager kabla ola ika dala kafo ibono fenfenge ibe baraji basoro ola Allah subhanahu wa ta'ala yorola ni ladiri kan follow yi ladiri kan fulana ode alqiyamu bitat'imat ani lendo yiji denve bikri minu beke buluchi minke na ko tat'imat arabu kana vaccination buluchi minu beke hiju hukumu korona iko buluchi kede ika buluchi ke ka buluchi ke mimbe fevugenu kele ka buluchi ke mimbe meningite kele ikan kede ika buluchi ka ke kana buluchi bla kofede kana vaccination bla kofede ake kuye ere de ka here ave ere la tanga abika kene ya la tanga obeke sababu ibe bato ke kene ya kono one ba akelima ni menejiti e soro Saudi ala obie février soro e de be nyani de e de be sere de odo ko so ali reka visa soroke visa soro lendo vaccination no na de ite papier clenchi la ben kata ko visa be la aka fo visa be da aka fa kata soro vaccination be a papier ola vaccination be faraka ola nyile no ambal mo fo kana tlonga vaccination ko la ankake parce que meningite ko ni clé bola à ces fois dana ni fontaine babe o de be meningite provoquer o de clé babobe ibi tara rom no clé babobe o le ki jantu yirala anga meningite ani février ango bulu chukede anga na mablade ikala tani banayi lohoro mayorola kana tani banayi bolo de Allahu akbar kana tani banayi kana ta mo contaminer ni banayi kana ta mo contaminer ni banayi iki jija ikan vaccination ka bo asra fede kana tika carnet dit ndro ka tambon blala afo kia to mai make fana de
parce que dɔw fana b'o kɛ o bɛ taa ni carnet tambo bɛ bila o la n'i ko k'i y'a kɛ matiri sɔsɔ a la dɛ mais e yɛrɛ b'i yɛrɛ dɔn e yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ e yɛrɛ b'o dɔn e ka taa dɔ kɛ n b'o dala ka dɔ sama ka minɛ e yɛrɛ bolo ka na voilà i yɛrɛ b'a dɔn i ye min kɛ dɛ n'i y'i ka bato daminɛ janfa kan a tɔ bɛ kɛ min ye ɲɛfɛ o b'i yɛrɛ bolo dɛ o la i kana i ka bato daminɛ janfa kan a kɛ tilennenya kan i ka vaccination i k'a kɛ a bɛ kɛla e yɛrɛ de kosɛbɛ o la ɲinɛ an balimaw fɛ an ka hakili to nin yɔrɔ la kosɛbɛ ka vaccination k'o kɛ ka bɔ a sira fɛ ladilikan sabanan o de ye al-afdal an tusafira ma'a al-kibari sin min ka fisa ni hiji la kosɛbɛ n'i bɛna taa hiji kɛyɔrɔ i ka maabakɔrɔ min si t'a la ɲɛ n'i bɛna bila ka taa hiji la i n'a ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ɲɔgɔn tɛ dɛ o de ka fisa kosɛbɛ ni maa si t'a la ɲɛfɛ i ko tigilama bila i n'a ka taa hiji la ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi dɛ o ka fisa kosɛbɛ karamɔgɔ Sangare hiji la i bɛ fɛn caman ye dɛ hiji la fɛn caman bɛ yen maabakɔrɔ dɔw bɛ taa hiji kɛyɔrɔ a dɔw bɛ tunu n'ale tunu ale tɛ arabukan mɛn a tɛ anglais mɛn a tɛ français mɛn a bɔra jamana min kɔnɔ a b'o kan de mɛn ale de bɛ yɔrɔ minɛ farafin bɛ ye kelen kelen de n'i bɔra farafinw cɛ ma ka ban i tunna Allahu akbar i tɛ kan mɛn fɛnɛ i tɛ kan mɛn i bɛ cɛkɔrɔba ye i bɛ musokɔrɔba ye a tunna kɔngɔ b'a la da la jalen don mininɔgɔ bɛ a la a se ka nin si kɛ a kɔnɔna fililen don a t'a dɔn a bɛ taa min tile ka kalan samara bɛ dɔw bolo a t'a dɔn a bɛ taa min a bɛ taa ni ka segin la a bɛ taa ni ka segin la a bɛ taa ni ka segin la a bɛ tile bɛɛ ban tagama na a tununnen don a tɛ tagarɔ kelen si dɔn a yɛrɛ la a dɔn la n'a y'a dɔn a b'o lasigi de ka dumuni d'a ma fɔlɔ ka ji ɲini ka ji di a ma k'a kiri sigi fɔlɔ yanni a ka yɔrɔ ɲini daminɛ e ka musokɔrɔba ta la ni comme bamanankan don a taara Mali fɛ gouvernement bɛ yen privé bɛ yen a taara jumɛn fɛ ale yɛrɛ t'a dɔn a taara min fɛ ya sala parce que n'i ko maliyɛn don maliyɛn don n y'a minɛ maliyɛn don an jɔn de nana o ye problème wɛrɛ ye n'a ni gouvernement nana e t'o dɔn ale yɛrɛ t'a dɔn a nana groupe ale taara ni groupe min nana subhanallah e fana bɛ wuli de ni min nana parce que n'i ye gouvernement parce que a dɔ la comme anw bɛ bɔ yan e bɛ maliyɛn gouvernement bɛ jigin yɔrɔ minɛ i b'a yɔrɔ dɔn n'i y'a minɛ o cogoya la i b'a minɛ ka taa n'a ye Mali gouvernement ka yɔrɔ la bon n'a taara sɔrɔ si min dila ma a bɔtɔla Mali la i n'a fɔ El Medina b'a kɛ cogoya min na ani danaya voyage b'a kɛ cogoya min na ani Alimora b'a kɛ cogoya min na n'o dɔ bɛ a kɔfɛ n'i y'a dɔn i b'a dɔn nin ye karisa ka mɔgɔ ye El Medina bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a dɔw la an b'o yɔrɔ dɔn Alimora bɛ sɔrɔ yɔrɔ min an b'o yɔrɔ dɔn danaya voyage bɛ sɔrɔ yɔrɔ min a dɔw la an b'o yɔrɔ dɔn o la i bɛ jɔ i bɛ olu dɛmɛ t'o cogo la k'o lase o seyɔrɔ la o la min kɔni ka ɲi i bɛ ka mabakɔrɔ bila n'a si taalen don ɲɛ k'a ka taa hiji kɛyɔrɔ la i n'a ka taa ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi dɛ Arafa don e ba bɛ burusi kɔnɔ burusi min kɔnɔ a tɛ tɛmɛ burusi mɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɛ tɛmɛ maa 2000 kan o mɔgɔ 2000 yɛrɛ bɛɛ tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ tɛ fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen na a ka taa Arafa maa 1,000,000 cɛ ma ale dɔnbaga tɛ yen bara wuli maa 1,000,000 cɛ ma Arafa fana ka nɔgɔn parce que bɛɛ la a bɛ kɛ tanti kɔrɔ a bɛɛ bɛ k'a ka fan an ɲa tɛ ɲɔgɔn na kosɛbɛ mais n'a sera Musdalifa don n'a y'a ɲalɔ a ɲɛfɛ a bɛɛ ye gbɛma a kɔfɛ a bɛɛ ye gbɛma a kini fɛ a bɛɛ ye gbɛma a numan fɛ a bɛɛ ye gbɛma mun bɛ jigin ale kɔnɔ saya de bɛ jigin kɔnɔ ye dɛ parce que bɛɛ bɛ fani gbɛma la a bɛ na fɔ maaw bɛ kasangue de la a tɛ foyi ye fo saya a bɛ traumatiser yɛrɛ a bɛ traumatiser wa hakili kan a bɛ sɛgɛn o la min ka ɲi n'a ɲɛ b'a a den na a kɛrɛfɛ ou bien a ɲɛ b'a dɔgɔkɛ la a kɛrɛfɛ a balimakɛ la a kɛrɛfɛ nin hakilisigiba de ye jiden ma hakilisigiba don i jiden ma o la n'i bɛ fɛ k'i ka mabakɔrɔ kɔni bila ka taa hiji kɛyɔrɔ
mimi gbele ima iki hakili to ni yoro la kosebe iki hakili to ni yoro la kosebe ni yere be se ka tama ini ina yere ba Kenya nve iki chesiri ina ka Kenya nve odo nyonte mena ko ni sima ki ye ani ko ni labla ni seke fana bala wati dollar de ni seke fana bala wati dollar ni seke bala wati dollar adola iba ke min kama o te sabati de parce que na segla ka se degré doma atina sega hijira bara be kew bara do be abibama sege kama abibama atake ola nga kilitoni rola kosebe la dirikan là-bas oye organisateur al munazimun on a nyono minu be jidon ka warmne oludo de do be jidon ga warmne adam al amne wati daw kaji amina ni neke amina keta na sera ta shike kama do we ni galan do we fana be umma ko clean shike jidina o kai jinya na o a chena o atafuta aliko na yaka warsoro idon tala tawafu kero ali magotala subhanallah o safar marwa boriwa amagotala amako kelin te ala aga war kon be akon ali aka warsoro wa hejido yema ngafina edisa abana ejido mana o kama kasa subhanallah onna na bato dole keli kama no yi hiji ne ko kiyo o organiser bagadoye kuyo o code la bagadoye kebe mota kata o keli kama ikichesero ka kekanyade ikichesero ka kekanyade ikichesero ka kekanye ejiden keme sababe ebulu naam obia keme ne akunga mvembe ebulu mami numbe kuluka code la otete mi maduruka obenye atinya na bola ulanga kilito ni rola ko sebede nga kilito ni rola ko sebe iji ni ala yi fara akud la bagoka aye bonya ki iye bonya do la dirima fendu kungo fana do de ni sababu la jainda fali do ada ina fara bura ba fo tome ako sharafun wa amanatun wa mas'uliyya ejini ni fen sabadi sharafun kuna wulu da ala yaki amanatun dana yado ajilima akafalila masuliyatun kungo fana do de kiyama de wi ngala de wala fana kiya kilitonna de fana kiya kilitonna la runta ini jido ni nyanche iki chesiri kala yuruba sarafe kini nyajo ka tono la kafone ni nge warbe na ba ma la yuruta o la yuruta kibena ni ndeke mena ni ndeke ji fana o de to do le be dosoro mo do le bolo kolombe bo mo do la juwere be yela to e ji de o sorote to mo bela Allahu akbar mo do le ba la be ba jate kamna keta be ta wulu fengbere la parce que ni dépenser be se ka bonya be se ka ke ene kono mina ijiden keme duru soro o be mina ijiden keme fla soro eta la ijiden keme fla ka fembela jelen sara i mo soro dembe na yo oichi o bien ewe ijidon ga warne la tuma namne fere do tu fe otunte ala ofra la kan fana be no neka ijidon ga warne falen tunye ni falen na yele ma do fara la akan ni mbela jelembe hiji kula subhanallah ne tu amene ne tu ina ko biye bina kenya mina biye mi zoro o pribe benima do fara lo okan ni mbela jelembe hiji kula meneko kibo bede file non nana ke etu emi fo be dobo olala la bembe sando be ite fo zoro ibola kolombe bo sando rebe jurube yere ila sando be ina fo alhamdulillah parce que ni sonja la sanfe ko nyina ndela ko sebe yila ji odi ko sangare ta ko ni men no onno o sangare la nya soro dola ko sandola kiba fo ko nala sona ko nyina ko mena misisa mais ko sandola kiba fo ko ni man farati nyina o men fere kan so ko do misisa o fana balade o fana be ala ma ni ndo emi be kan ka hiji organiser ki ya ton na ko sebe ya ton na ko sebe ile yuruka min ta jido ni ka bo asrafe baqiyatullah
khayrun lakum o chen ibanu ko fe mo ka hakke dafala ni ala ye minto o ko fe o herede de o de barka ka bo ibulu herede yo ye me ka mo ka so nagashi ko nagashi wala sa e ka chamon soro barkate do chamana de me ne ka mo ka hakke dafa len ko fe mimbe to barka bo de anu mancha barka bo de la de ulanga kilto ni rola ko sebe nga kilto ni rola ko sebe anyilendo yijido unve amla ta bato de kero bato mi do bato bado ni ala ya no ya iye ay ko baki ni sela keneka iki chesiri bato kelila de iki chesiri bato kelila modola kuma msemsenu mbe chaya kerefe kini tulo abe koro de kini tulo abe la jelen koro kuma msenu mbe foya karsa de kota anya me kota la de fe ka kuma fenfe metata sungoro ninu nana ni awye ta olu nyini ka karsa ni vola chali chando wa wale kelen chante parce do be ite dro kunya me okota hali hiji kero la ene jogo fene be nyona lisa no jo ko ni adama de ko do sokorota asundiro ko korota bla kaba aburana la bala yen takabuli to ka dablali akabele Allahu akbar eki chesiri ni fenfembe iketata asungoro ode nyonte ki chesiri ka bato kelila kusebe inshallah nchi anga la didi kawye inshallah ya nanga dadu iji yere prepare latkela ni Allah sonama inshallah ni nama continue kan aywa kramo inshallah merci beaucoup ni la didi kanu jara ko sawanye famille chama sur Allah donc amina continue inshallah na me sega niga juro fina labla lento en kani ni ngal dobe mo gombolo inshallah pendant que me continue émission inshallah toujours munu ma feka sendo barola avec ce woni ke 88 17 ka sendo barola inshallah imamina continue émission donc ani munu meka de meka pour que émission me sega sara fina ni clear time kono avec ce continue ka bara fina avec ka dépôt que 07 la 24 86 inshallah taala donc imamina continue hedi nyefolu ye peut-être ndep ma fika tele ka question loke ba so question ni rewa nyefol déjà kuma do me findo ye tele la ambe namu fini munu meta kuma do me musura mo do ka fini yo la kuma do o flemandi ese la diri kambe ka musoka namu fini tukola kuma do washile be ke tuko la vraiment ado ye surtout en fimawla shalan peut faire na la sona komi wala dadu d'accord nan sela iramu tayo na ko anda bena sama na komi da salama déjà ame do fo ala ikadala ka fo rasul sallallahu alaihi wasallam na aye iramu fani fo iramu fani aya dan tige chelangawdi chelangau aye iramu fani dan tige uyi mi ambala kawi fani fembe na be se ka do ka seri na be sotarani aye o yaka iramu fani de ni fani o la bita on soro ambala kaw o bo chesiri ka fo ko ba ke gbemai noko kimena gbema tani tala poplinita poplin re transparent ni washila la oyo kungu bare ni eji soro ala oyo kungu bare ola bita soro ibaye frafune vede jamana to ko ne olu mo temno oyrola on ne ga muso de bado ta soro fani mi ba kana afletu ga chegatu subhanallah alifana chesiri ndo ko yi iranwi ebita sura be no kana atabo kakena fo chauta nyona la mo shi cha fo ka fo ko silama ya ko musoka namu vani de gbema ila otei nama ya ka fo ki ko kibina gbema do ka ki ka namu vani ika ke gbema mi ka gbinga etita bazan disisa akake gbema mi ka gbli me ka fani fegema undo la subhanallah ni ki bu musulman bi bolo ni ga bu musulman do ki ga yi ke noy fani ka ke fani sutarani o de yin lendo me ka ta poplinu undo poplinu ka fege
ni wasiji kelo la o yo tonna keli ala subhanallah na jimi ga jibo are kan o yo tonna keli ala na nogola fana o ya bani kulanga kilan balaka ko ati to ni rola ko sebe ko ati to ni rola ko sebe muso kan namu fani rasulullah fani dantiga muso kan namu sallallahu alaihi wasallam fani fa be nabi muso sutara na o de akan namu fani da aywa akan namu fani doyi ida ke fani mi sutara lendo alla bollendo akabbu ide ngilendo de na yere bana ka bumusi fana do akan ashite ala o de ngonte alhamdulillah o de ngonte o de kaso ko sebe masha Allah la yino do bala ko fo ko akil toro la ko sebe insha Allah sansa ngon ma wajiluke me mami be so ama ba konte de ani ya fo mi kanya ba mi na sela na ato ho yo gbema fana do afana be do gbema na ani kira bare de on te kramo ero la mia tutta ama ka on be do gbema na subhanallah iba fa la gbema te musu be iji keni fani be la jeli ka ke fani sutrale d'accord ka ke fani sutrale me mi fana be fana farafi ala wange andana mo na ni sila iji kero farafi me yoromne ani iji den to fen ve yoromne kilinde kilinde ko nyofa de on me mina yoromne farafi jamana bera gila me ka nyon kam mina awo me dan chawmani nyon che ma bebe nyon gay ne be désordre kero ni na mina o ko ga dirige bon donc on be kanga keleke fo mina de kelete ki yoromina kabari ta ko zero be iji dabla ka kella fara damne o e fara fun fere subhanallah bari beta me kanga chifa mbela jelefe ni bolanga yoro la ka ta to ka yoro ka to lu ka ro sumalen so iba fo ko nuna na iji kero fa ka on te dore ira mi ra yininga ese on ni nunu na ku ye keleyo molo ko badu de akira barai molo ko badu bare no Allah mino tala jilo ba kalamo meni be munde la modo yadu ananda na femina antado warbe ngum fe ntala bana bo folo makoro tu meta folo olu me sega mi gautu meta tu ma akodo mais c'est dem sena mo godi kacha dem mo de kacha ko sebe ola fu iji de kafo manya nga do am tala ku ngoya mina nga do am tala mina so ji sela nga yoro la to dola mire kajila ikatu ikatanti koro kana bo so ebe klege kala la farla ikatu ikatanti koro kana bo kenema ni be bo akata soro kibara belendo be na bo de kam be bo bi tawla ibe kosi kasi ikatanti koro dola ola bela jale feyi ni do am fa nga krito ni rola ko sebe Allah sona ka krito ni rola ko sebe déjà so fana on va nan fe abe ka sere malien kunda naam bede beta malien fe beta so sisa iji to amne o be mo bla dala ka fo ma gbore kanado awo jiden ka on ne be banga ferege ka ma gbore wu kolulado amba ka foka nga fentu na de ningela o de mama chamala do aiwa mawbe dala ka foko karsa te do fregela nte do nintege o de be fere tike ko lado o ne ubana ne ne ga nintu na de ne tu yeni ketan jone ma goro lado awdido saw yara do nimbela jelimbe o la la diri kan kele bantu ina no ko amena kuma ko ajido ko atlito la ko za no sela maka naam o be fendo siriji dembe bulula fendo be siriji dembe bulula ajilendo ijide mbela jelen fe kini tabu bulula de kana bu bulula fami bi bulula ni awo ebe biro mi ngono awo o de liburu bala kele no be mina au ka chanchi be romne au makero yorome o fana be ala nabe arafa au be famina o fana be ala aywa au be biro mina olu fana ka limuru o bala o be ala d'accord
ala kan kisi kan tanga n'accident kɛla ni saya yɛrɛ kɛla ni papier ma sɔrɔ i la ni ma a bɛ dɔn a bɛ dɔn ko karisa bɔla yɔrɔ min na a bɛ dɔn o la nin ye fɛn ye jiden kan k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen na a k'i hakili to nin bɛɛ lajɛlen inshallah ta'ala o la an bɛ ladilikanw kun cɛ nin yɔrɔ ni ala sɔnna an da don hiji yɛrɛ la ni ala sɔnna ma hiji yɛrɛ ye mun n'a fɔra ko hiji ye mun ye n'a fɔra umura ye mun ye kiri jumɛn de bɛ hiji kɛli la ani umura kɛli la an bɛna an da se o ma n'an banna nafa min yɛrɛ bɛ hiji la an n'an da se o fana ma ala ka nɔgɔya ni n'a fɔra ko alhaju larabukan na alhaju bimaana alqasdu ayiwa ajjatu fulan ajjatu ila fulan bi alqasdu n'a fɔra ko hiji kɔrɔ de alqasdu ka fɛn dɔ kɛrɛkɛrɛli o de ye hiji kɔrɔ de arabukan na mais n taara hiji kɛ o de ye qasdu بيت الله الحرام بنية أداء إبادة مخصوصة في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة نفلق هجي أودي كينياشي كتا ألاك الصوباما ألاك الصوبا من مكة o kɔrɔ ko jaja silamɛya kɔnɔ hiji kɛyɔrɔ kelen pe de bɛ yen fila tɛ dɛ karamɔgɔ y'o fana fɔ ouais ayiwa hiji kɔrɔ ye kelen ye ni mɔgɔ fɛn fɛn bɛ na hiji la ko b'a fɔ qasdu makkata ko ka magan kɛrɛkɛrɛ bi niyati ni ganiya ye ka taa bato kɛ bato min dan tigɛlen don wagati la wagati min dan tigɛlen don ni sharti ye sharti min dan tigɛlen don naam k'i ɲɛsin ka taa Maka ni bato kɛli ganiya ye bato min dan tigɛlen don wagati la wagati min dan tigɛlen don ni sharti ye sharti min dan tigɛlen don a bɛ fɔ o ma ko hiji qasdu بيت الله الحرام بنية أداء عبادة مخصوصة في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة ما شاء الله ولا قرأي أما بريبريلاتي إيجن كي نشي مكما وبايرا كفو إيجي كي روشي مفو مكا أتاتولا أكلين دو كباتو دو كالي غانيا سيبي bato min fana dan tigɛlen do a bɛna bato min kɛ n'a tɔgɔ ye ko hiji o bato dan tigɛlen do a bato dɔ ye juma ye a na alikaba la munumunu a na sɔfa ni maruwa cɛburi a na kɛ arafa a na kɛ mina a na kɛ muzalifa a na kabakurun viliw kɛ a na kundi a na kantigɛli kɛ o la bato min do a dan tigɛlen do ango fana fi zamanin maksus wagati la wagati mi dan tigɛlen do kayira ka fɔ jaja hiji tɛ kɛ wagati bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ wagati la min dan tigɛlen do n'o banna o ye a bannen fo san wɛrɛ o la hiji n'o umra tɛ kelen ye ni maa min bɛ makan jamana kɔnɔ hali bi jaabi i bɛ umra kɛ o de kosɔn n'an ye tele bila la tuma o tuma i bɛ maaw ni fa ni ɲɔgɔn na o bɛ kan tawafu kɛ ka sɔfa ni maruwa bolo o ye umra kɛlaw de ye umra ladagalen do waati bɛɛ lajɛlen mais fɛn min ye hiji ye hiji ladagalen do waati la waati min dan tigɛlen do ni sharti ye fana sharti min fana dan tigɛlen do i bɛna jigin f'i ka kɛ silamɛ ye i ka kɛ maa ye maa min balukuyalen do i ka kɛ hakili tigi ye i ka kɛ hɔrɔn ye a ka taa sɔrɔ a se b'i ye o sango bishara ita maqsusati ni sharti min dan tigɛlen do o la ni hiji de k'i ɲɛsin ka taa Maka ma ni ganiya ye ka taa bato kɛ bato min dan tigɛlen do waati la waati min dan tigɛlen do ni sharti ye sharti min dan tigɛlen do o la n ko o bɛ mun yira n na k'a fɔ
ni mako ko silamo kata hiji ke yoro la mangan kofe o te islamaya ka hiji ke yoro ide o ya yire ka kula beno inshallah tay ni mi du ala tay afala be dan sarola ala konte masarola da aywa ala te masi sarola la na hiji ke yoro fan to dabi kan talanga hiji ke anfe o ya tay de o gon dala tay aywa ala ta ko ni makai ala yo walillahi ala nasi hijjul bait ala ga hiji de foko ataka kasula ama foko yan fede ama yoro to fo de ay rom to fo imagan dronde ni yelo kene ga ye hiji ke ni tala fan fe ko fe ni tala fan na o ko fe sa o yere ka hiji o te ala tay o da hiji ni ni o famna umra fana yi muyi umra to yi ziyara la rabu kana katabo fendola umra ko ga ziyara katabo fendola bona fola ko umra ntala umra ke na'am wa ziyaratu hiya ziyaratu baiti llahi al-harami bi niyyati ada'i ibadatin makhsusatin bi shara'it makhsusatin na fola ko umra odi iga gani asiri ka fo kibiti nyada alaka la horma suka ni bato keli ganiyai ni bato keli ganiyai bato mi dan tigelenu asa umra ina alkabala munumunu ina sofa ni marwa cheburi ini kundi wale kiri ini kun kwafe wale kiri ini kun sigite naam o ya umra barabale ne ka ganiya siri ka tawafu ke kabala munumunu ka sofa ni marwa cheburi ki kundi wale kiri ki kun sigite ni musula kando wale kiri ki kun kwafe ne o chei me musoba kun sigi fara nyonga ka bolo koyi kuna ban jaya nyona ko tigi ala no ya bani o yo umrai la umra le ki yashin kata ala kasuma ni bato keli ni bato keli gani yasirili bato mi dan tigelle do ni sharti mi dan tigelle do wala ijide umra de okoro la banya shin kata la ka loro masuma kata bato ke bato mi dan tigelle do sharti mi dan tigelle do ya fle ama fo wati ta ala bal sabdu umra dagalendo wati bela jele na ola ni hiji ani umra yi me kiri juma de be hiji no umra la onyafo kiri juma de be hiji no umra la dala ka fo hiji no umra keli jago yado ala keli ke jago yai mai kan asebi mami Allah subhanahu wa ta'ala kanto Qur'ana kono walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila walillahi 'ala an-nasi hajjul bayti man istata'a ilayhi sabila ala kudi walillahi kabe alaye 'ala an-nasi mawkan hajjul bayti akaso hijilila liman maye istata'a asila ilayhi katama sabila nisrai kuma korai munye ale alaka so hijili ale alayo ke jagu ya yesetu kankamini adamanduna okoro ni bata hijige figa kese tigide aseka kiye ya foloi aflana rasul sallallahu alaihi wasallam kanto aka hadisa dola ko buni al islamu ala 50 aw nyafo ko islama ya jolendo jon senduru ka o jon senduru na kanto hajju baiti llahi al haram ka alaka lo horoma so hiji aka alaka lo horoma so hiji hadisa do fana be rasul sallallahu alaihi wasallam kuma na fonga feminu keli e jago yayi ako wa anta hujja wa ta'tamira aywa ako kika hijike ika
umra kɛ o la o b'a yira k'a fɔ ko jaja hiji kɛli ani umra kɛli jagoya don jagoya don jɔn kan a se kɛla maa min ye o la ni hiji ni umra kiri ye silamɛya kɔnɔ jagoya don maa jumɛn kan a se kɛla maa min ye mais nafa jumɛn de bɛ hiji ni umra kɛli la dɛ ayiwa bisimila nafa ba de bɛ hiji ni umra kɛli la kitabu dɔ b'an bolo tan nin tɔgɔ ko taysirul a'lam sharh umdatul ahkam a kitabu tigi hiji bonda daminɛ kɔnɔ a kumana hiji nafa kan kosɛbɛ a da sela a kumaba dɔw ma a ko hiji ye fɛn ye ko nafa min bɛ a la ko maa tɛ se ka nafa fɔ ka s'a dan na ko de kosɔn ala k'i kanto ko liyashhadu manafi'a lahum walasa o bɛ ladaruya o ka hɛrɛ kɛnɛ kan ala y'a fɔ a ma perepere latigɛ manafi'a a ka ca dɛ manafi'a lahum nakra o ka nafaw walasa o bɛ ladaruya o ka nafaw kɛnɛ kan ala ma perepere latigɛ parce que a ka ca kosɛbɛ o la ni ko i bɛ kuma hiji nafa kan i bɛ se ka kitabu caman de fara ɲɔgɔn kan i bɛ karisa ta filɛ i bɛ taa sɔrɔ ale y'a fɔ ka dan hakɛ dɔ la n'i y'o ta bila ka taa dɔ nin filɛ i bɛ taa sɔrɔ o ye dɔ fara a kan n'i yɛrɛ bɛ fɛ ka caman fara kan ni kuranna aya tafsiru i bɛ taa tafsir kitabu dɔ la ale bɛ nafa dɔw fɔ a bɛ d'aw ma n'i y'o bila i bɛ taa dɔ kɛrɛ ta la i bɛ nafa gbɛrɛ fɔ i bɛ taa dɔ kɛrɛ ta la i bɛ nafa gbɛrɛ fɔ k'a yira k'a fɔ k'a ka ca de maa kelen si tɛ se k'a fɔ ka se a dan na o la o kitabu tigi a ye caman fɔ a la a ko nafa caman bɛ hiji la a ko jinɛ nafa bɛ a la jinɛ nafa bɛ a la dunuya nafa bɛ a la kalan nafa fana bɛ a la kodɔn nafa fana bɛ a la awɔ a da sera nin bɛɛ lajɛlen ma a ko a jinɛ nafa ye jumɛn ye o de ye tuma min ni hiji tɛ taa hiji kɛyɔrɔ hiji den bɛna bato suguya caman de kɛ bato ɲɛsiya caman tawafu ye bato ye alikaba lamunu ye bato ye de ye kelen safa ni marwa ye bato de ye fila kundili ye bato de ye saba labɛyika allahumma labɛyika foli ye bato ye ka yirama fan don a kana o kɛra 5 ye o ye bato ye ka taa mina o kɛra 6 ye ka taa arafa o kɛra 7 ka taa muzdalifa 8 ka kabakun fili 9 kantigɛli kɛ 10 nin bɛɛ lajɛlen ye bato ye subhanallah hijiden bɛ ni bato bɛɛ lajɛlen baraji bɛ nin bɛɛ la a bɛ kan ka nin bato kɛ tuma minɛ a bɛ lɔgɔrɔma dugukolo de sanfɛ Maka ye lɔgɔrɔma dugukolo tɔw tɛ kelen ye Madina fana ye lɔgɔrɔma dugukolo ye a b'o fana la wagati min ye lɔgɔrɔma wagati ye fɛnɛ parce que kalo 4 min bɛ yen n'o ye lɔgɔrɔma kalo ye hiji fana bɛ kɔ kalo 4 dɔw de kɔnɔ i n'a fɔ an b'a dɔ la cogo min an bɛ zulukada min kɔnɔ selifilacɛ kalo o ye lɔgɔrɔma kalo dɔ ye e fana ye lɔgɔrɔma kalo dɔ ye muharamu fana ye lɔgɔrɔma kalo dɔ ye o la i bɛ lɔgɔrɔma dugukolo kan lɔgɔrɔma waati kɔnɔ i bɛ kan ka batobaw kɛ o waatiw fana kɔnɔ o la caman ye i ye fɛn caman fara ɲɔgɔn kan dɛ i b'an ka nafolo bɔ min kɛ o fana ye bato de ye dɛ k'i ka nafolo bɔ ka ban ka sabari tagama sɛgɛ kan k'i ka maaw bila k'i denw bila k'i ka baarada bɛɛ lajɛlen bila ko si tɛ a la ko bɛ taa ala bato nin bɛɛ ye diinɛ de ye dɛ Allahu akbar o la hijiden nin bɛɛ ye bato ye i bɛ min kɛ hiji kɔnɔ inshallah o la nin ye hiji nafa nin ye a bato nafa ye a dɔ ye jumɛn ye tuguni n'o ye kodɔn nafa ye kodɔn nafa bɛ hiji la kosɛbɛ ayiwa e bɛ fɛn dɔ k'i ka ɲɛnamaya kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ maa wɛrɛ fana b'o o ɲɔgɔnna kɛ maa tɛ jamana kelen n'a sera hiji kɛyɔrɔ la aw bɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ ɲɔgɔn kunnafoni e b'i ta kɛ cogoya di karisa e b'i ta kɛ cogoya di a bɛ hakilinataw falen ka espérancew falen ɲɔgɔn na sisan hakilinataw falen ka kodɔnw falen ɲɔgɔn na hatta san dɔ la anw ni
Francis Jidon do bena mo mi tebna ni ñonche o de ma kura mi medo islamaya kono yala olu kan ka encadrer cogadi akirkan ka to olu la cogadi olu kan ka kalan cogoyadi aywa olu ko lu fe ko fere do bolu bolo olu tay cogajuma ni ma bi dola islamaya la o ba ti l'emploi du temps ninga tambe bolo tuma juma d'accord aba boni ne bene bolo ni de bene bolo tambe ne bolo deni no banola o be karamo ni ngasa sangare tanwa be ebolo ablazi tanwa ne be ebolo mamaru tanwa ne be ebolo amanga tanvo bo eka tanwo no tanvidi jumani aleta tanvidi bebe ba fo ko samedi lo aka tanvidi ne ka tanvidi bebe eka kala eko o video eka kala ola ne ya kala qur'ana na fatia damne aya sabade amasela ko kala yodon neta bena talatandoma tanvidi ba ne ka tanvidi be talatandoma e ba fo bo samedi lo ngone andana fatia aya saba folo de kala dimashiro talatado anebe yonso e ba do déjà on jora yorom na anjora rom ne fana be do fara aka jumondo ani minta fana be nyoma ne fana fo aya saba fara ga to aya kele o tuki bo fara oka ola samdula be ko se kata nefes efe odmo bana fatiala alebe si yabo muraja no fe na bana be kura fara aka olubo ko oluta obe nouveau convertu obo en catalita ni choka dira ola ijila abe akilna taw amo fale nyona iji na fado e jumayi abi bo mauka ko kalama ebe silama do to mena ito do inuyi o ka ko be tramne nudo masha Allah yabala ko Indonesia na ete Indonesia ko madre ga shiya ijila ina Indonesia kai ina Malaysia kawe ina Chinois yo ko lu fana olu Chinois silama yo lu fana onda na ijikero ina Pakistan yo ko bola Pakistan onda na ijikero ina Hinduwe ko bola Hind onda na ijikero ina Japonoe ko olu nana ijikero ina silama wiye kabo jamana fambela jeli ka onda na ijikero wala nibi ikala nibi do fara ka ko donga abi kala ka do fara ika ko donga wala iji fara wati silama be fara nyonga wati mina abe ka sababu ye obo ka nyina ma ya takabulu kala yala be sara nywa de kawa yala nganga ile mado nganya ma ya takabulu lawa nyeri nyuma de be aunga toro nyuma de be aun bi silama o kan o be ni bela jeli kala ka fere nyine ala wala kaira ka fo ko ni nafa bela jeli be soro hijira aywa ina fo fara dunya tabe ala de kasani fere ke kidari menyini ni fana be soro ala hiji kono ina fo ala ko tuba di qur'ana kono tuba le qur'ana kono walaysa alaykum junahun an tabtagu fadlan min rabbikum wala folo ka konslama naliye kafiru tube commerce ke hiji wakati monam de islamaya nana o tuma fe ki sembo ala tonam no kala islamaya o tuma fe ka fo anda do ni kalibe daga islamaya ko aywa ala ko juruminte awka ka to hiji kono aka amma ka fisa manti yanyi ni de aka sani ferege aka commerce ke ka jari menyi ko juruminte awka ola islamaya yo keli la daga wala ki to hiji la o se ka sani ferege de ebe se ka mnando ta kai buluma yelema ki jari menyi islamaya mo keli bali mais o keli kini bali ija ko yere la de wala bi chesi ka hiji keli ka ke ake chwa inshallah wala ni hiji ni annafa doyi hadisa la fana rasul kuma na hiji nafa kan ku sallallahu alaihi wasallam abe kamino o hadisa la anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila ayyul amali afdal rasul ni ngala ko bara jumande be nokay ni bara bela jeli rasul kantu imanun billahi wa rasulihi hada ala naka chidina o de ka sana bela jeli o yikanto thumma mala arzuno bola juma ne be
rasuli kanto al jihadu fi sabilillah na'am jihadu kala kasara da ko de kasa katima bela jelen aywa o kanto rasulu matunu ko summa mada kono bola ko juma ne be rasuli kanto ko hajjul mabrur hiji nyumande aywa hiji nyuma okay hajjul mabrur ko hiji nyumande o de kasa de masha Allah ola ni hadisa be mu yirana kafo ko jaja hiji we kabini barala nyumana barala nyumando de hiji masha Allah ola nyendo silama fe ki chesirika hiji ke hiji barala nyumando masha Allah hadisa do fana rasuli kanto al hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna Allahu akbar ko hiji mabruru aha ide kan ngire ni kala hiji mabruru mu yede ko sara site hiji mabruru la mafu arjine ala ko don wayani amina masha Allah rasul ma ko sara site hiji la mafu arjine ba ko hajjul mabrur hiji bi ni kayne hiji mabruru hiji min kai hiji mabruru e jumai iye hiji min ke ala koso ima jurumina koke akono imata barita ke yake ina fo rasul yake chugo yamne abe fo ko hajjul mabrur akake ala koso o yakele aflana ikatugu cidenga takasira ko ala asabana iki roma jan kawo ala kotama inshallah akono ni yoke abe fo ko hajjul mabrur sara shita ola mafo arjinade ali ya rabbi aka aljana wala so kala dali inshallah ala ka arjinadi ni au bela jela amin wala jigla ki akli to na de ni sere fenfe hiji kono ni nyani fenfe ye akono abli kono ko me kan arjinade yini la do ka arjina so ko ka wala de wasili'atullahi ghaliya wasili'atullahi hiya al janna la ko kale ka kala yago so ko ka bale kale ala ka kala yago o de arjina ambe kuma ubi an ka continue inshallah ambe jo roduma bayina o aljana yoyna koni an kana mo aljana na inshallah technicien me ka ancien inshallah donc yeno ka tourner kana peut-être 3 minutes amo kenyo fait au cas où nasrallah wele kila do ba fait ka question posée on a 3 minutes inshallah taala donc on est quand on fait ka fa ni ma technicien me ka ancien ko watin do cela donc 88 17 nasro mo mi ba fait ka question posée ou bien nasro numéro ni ka passé donc on sera wele que 0724 86 86 inshallah ta'ala nasrullah mima feka sindo barola ni milti dama toyin kono ama foko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ma feka sindo barola milti saba nyogo be ambolo inshallah ta'ala ananga yom bak mi nyogo fe bi toujours ka be 27 juillet 2017 ka be inshallah le 4 zul qaada 1438 radio nuru nga fe bi jidi doyina ani awdinga na ko agrebo ke inshallah ta'ala Abubakar Siddiq Sangare donc amanga imam bafo inshallah ka wuli ka jola dongo do ka ndeme ka hedi baro famia ambe se ka Abdul Aziz Keita anga imam mugo do san jodi munumbe inshallah boga bena dongo do ka anga hedi de on katano e sambela jede e maka kasegi no e fon fo hedi la hakilla ko ni o ko ni ji ko ni bole ni jege dala o de sumaleme donc anga janto lajeli kan na kosbe abe bo mo gode da mimba kenen kan dongo do inshallah alaka afame ko imam no gani na aw belaje ambal ma do ben ga juro la inshallah imam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh aywa bismillah inshallah aywa bismillah awa bismillah aywa ñini ngari kere bismillah Allah mi ni war juman de be ni ma yo soro wari hakke juman de be ni yo soro na be foko jaga boli kan jago yayi